السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا أينما كنتم في هذا اللقاء الجديد اللي غادي نخصوه إن شاء الله لإعطاء نموذج من امتحان ديال الولوج إلى l'ONCG. يعني الفيديو كيخص بالدرجة الأولى، يعني التلاميذ اللي حصلوا على البكالوريا وناويين انهم يدوزوا امتحان ديال l'ONCG. غادي نعطيكم نماذج ديال الامتحان الفرنسيه ديال اللغه الفرنسيه، يعني باش تستانسوا به، تشوفوا الطريقه ديال الامتحان، لو كونتوني ديال الامتحان اكسيتيرا، باش تاخذوا فكره عامه. قبل من هذا الشيء ما تنساوش تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس، وإلا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك. إذا ليبروف الأولى عندنا ديال 2004. الوغ هنايا في الأول كاين تعليمات للمترشحين، انستركسيون او كانديدا. الوغ هنايا vous disposez d'une part du présent document comportant le contenu du questionnaire, d'autre part d'une feuille de réponse personnalisée qui vous a été remise à l'entrée de la salle. C'est sur cette feuille que vous devez indiquer votre réponse pour le marquage. Lisez attentivement et respectez strictement les consignes qui vous sont données. Vous devez utiliser un stylo à billes ou un feutre de couleur noire. يعني التعليمات خصنا نحترموها. Attention, vérifiez que la feuille de réponse comporte bien l'identification vous concernant, le nom, prénom, ainsi que votre numéro de convocation. يعني خصكم تردوا البال أنه في الورقة ديالكم يكون le nom, prénom, le numéro ديال convocation. Sinon, signalez-le au responsable de la salle. يعني ما كانش خصكم تقولوها لكل المكلفين بالحراسة. Alors, seule la feuille de réponse sera relevée par les surveillants à l'issue des épreuves. Alors, n'oubliez pas d'émarger en remettant votre copie. Alors, le contenu du questionnaire. Le questionnaire comporte 60 questions. Alors, منهم 20 questions. 20 questions de français, 20 questions de mathématiques, 20 questions de culture générale. Alors, vous disposez de 2 heures pour y répondre. Lisez très attentivement les questions qui vous sont posées. Pour chacune des questions numérotées de 1 à 60, répondez selon le procédé indiqué en noircissant la case, ima A ou la B ou la C ou la D, correspondant à la réponse choisie. Donc voici, donc voir exemple en haut de la feuille de réponse. Donc les notations pour les notes. Quand la réponse exacte, c'est comme 2 points. Quand la réponse يعني خاطئة erronée 1 point. إلا كانت ما كايناش كاع la réponse, absence de réponse, 0 point. Alors il n'y a qu'une seule réponse exacte exacte par question. Donc هنا التعليمات خصنا نحترموهم. إذا هنا غادي نوريكم واحد النموذج ديال les questions de français. Alors texte, vous avez le texte كيعطيكم le texte. خصكم تقراو التكست مزيان وتستوعبوه في واحد الظرف يعني وجيز، تقراوه وتفهموه. من بعد كيجيو لي كيسيون متعلقين بلو تكست. هنايا à quelle classe grammaticale appartient que، يعني خصكم تراجعوا شنو ان برونون رولاتيف، برونون انتيروغاتيف، يعني تراجعوا شويه الجرامير ديال الفرنسيه، الكونجيغيزون، l'orthographe. يعني ضروري تراجعوا. هنايا هاد لا كيسيون complétée par les formes verbales qui convient ولا qui conviennent. هنايا خصكم تجاوبوا quelle est la valeur du présent sans paître. واش vérité générale, itération, commentaire, narration historique, futur proche. la valeur ديال le présent. يعني خصكم تراجعوا شويه la grammaire. Quelle est la fonction grammaticale du mot bourgeois? واش sujet,
apposition, complément d'objet direct, apostrophe, épithète. Alors التكست الثاني تا هو خصكم تقراوه بنفس الطريقة. كاين لي كيستيون كيتعلقوا بالتكست، بالغرامير، بالكونجيغيزون، ها. الوغ هنايا لي كيستيون يمكن لكم توقفوا الفيديو وتشوفوا هادشي على خاطركم. هنايا كاين كيستيون كتعلق بالكونجيغيزون. الوغ التكست الثالث كاين هاد لو تكست هو يمكن لكم توقفوا الفيديو تقراو لو تكست على خاطركم. من بعد كيجيو لي كيستيون. شويه هادشي ما باينش مزيان ولكن معليش. هنا هومو سابيان سي ان hominidé dont le nom signifie homme sauvage, homme savant, homme sagace, homme sacré ou homme sage. L'ADN, cette façon d'écrire est-elle une abréviation, SMS, écriture phonétique, sigle, un logo. Alors, il y a des questions دائما كيتعلقوا le texte ou la culture générale ou la mémorisation. إذا هنا في الآخر كاين لي ريبونس. يمكن لكم قبل ما تشوفوا لي ريبونس تجاوبوا ومن بعد تشوفوا لي ريبونس باش يعني ديروا واحد التقييم الثقافة ديالكم في اللغة الفرنسية. إذا إلى هنا ينتهي الفيديو. ما تنساوش تشتركوا في القناة. من بعد غادي ندير لكم فيديو يخص يعني اللي بغى يدوز لا ميديسين في فيزيك، اس في تي، لا شيمي، اكسيتيرا.